May buntag mga tol, may buntag. Good morning, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat mga tol. Dini nasadta sa atong sorters guide, bagdok ta karon. So bagdok ta karon kay natay special kumbi. Bagdok ta. Okay. So dinita sa atong recap sa result, recap sa ta sa resulta. Recap sa ta sa result. 006 sa kuan October 28 ning resulta. 816 og 721 bahaw tani. Bahaw gyapon tani, slide tani o last 2 kinsa naka last 2 ani? Last 2 on the spot. Kani 06 ug 816 naka last 2 tana. Okay. So atong missing karon, missing ay mo kumpiyansa sa missing kay basi mag-uban ni sila karon. Natay 34. Basi mag-uban na sila karon, missing number. Na sa tong missing number basi mag-uban na sila karon. Ay mo kumpiyansa na. Okay? Kaya basi mag-uban na sila. Basing mag-uban sila, okay? So dinita sa atong best combination. Ana tay pasakay combination mga tol, natay 650 og 533. Ay mo kumpiyansa sa kuan karon na double 3. Ano? 3 655060. Kani 65 pud ay mo kumpiyansa no. Ay mo kumpiyansa. Okay? So dinita sa atong bagdok ta bagdok. Man atong bagdukan karon. Itong bagdok ta niyo. 2 PM target. 2 PM target natay 412 og 415. Slide ra. 412 og 415. Slide na to na siya pero cross na sila best kaya mo kumpiyansa na. Bagdok 2 PM 412 415. $412,415. Okay? So dinita proceed ta. 412,415 dinita sa atong kani kada gyapon ni sa 2 PM ni. Target na lang gyapon ni. 653 og 603 kani mo the best to. 603. 603 653. Okay, dinito sa atong double. Double ta double. Dito sa atong double na tay double nga igaagi mo no. Double ta. Ay mo kumpiyansa sa double. Pwede ra nyo na maintinon 2 ka adlaw. Double 2 days. 2 days double natay 335 og 221. Ay mo kumpiyansa na. Double. Okay. Dito sa another combination na to natay another combination na 403 og 308 5 PM. Target. Target na siya. Ay mo kumpiyansa na labi na gid kaniyo. Sikan niyo sikana. Sikan niyo sikana. Okay. So dinidinta sa atong pangbiko.
Natay pang Biko din niyo. Biko Suman. Biko Suman. 103. 103 Biko Suman. Okay. So dinita, proceed ta. Syndicate. Kuatag sindikato sa 7 to 1. Atong 705. No, 5. 705 507 507 507. Sindikato na to ano 721 507 507 ay kumpiyansa na. Pwede ra na siya 5 PM to 9 PM. (507) Okay, dinita sa atong maintain. Natay maintain ha. Maintain 29 to 31. Natay 487. Target na lang na. 487. Dini rin ta sa atong pang 5 PM gyapon. Natay pang 5 PM. 5 PM. Pwede rin gyapon 9 PM ni. Duha ka combination. Natay 693. 693 mo rin siyang parisan og kay 43 man atong missing. 43 man atong missing basi maguban si 43. Parisan din nato siya og 643. 643. Okay na gyapon kay na nga kombinasyon. Kay mo kumpiyansa na. 5 PM to 9 PM. Kaya itong maintain old draw na siya. Old draw itong maintain. Dinirin ta sa atong another combination. Natay special combination. Special. Old draw ni. Pero bagduki ni sa 2 PM. Old draw pero bagdo ka 2 PM. Basin sa 2 PM ni mo gawas. Old draw siya. Bagdo kag 2 PM. Natay 492. 492. Ay mo kumpiyansa na 492. 492. Dinipod. Kani ato na siyang i-slide. Ay slide gyapon niya ni. Testingan gyapon nato ni dipinsa man ta ni magdipinsa ta ni. Kay basi mo sulod na siya, mag-uban na sila o magtinagsa na sila. Natay pang 5 PM to 9 PM gyapon. So testingan lang gyapon nato ni. Nagposti gyapon tag 4. 4 dayon 9. Sada na siya combination maintinon kani 496. Sada na siya maintinon 496. Imo rin siyang parisan og kuan. Kanila gyud nagdipinsa man ta ni. Imo rin siyang parisan og 493. Sada gyapon na siya maintinon. 496 og 493 ayaw mo kumpiyansa na. Okay. So dini rin ta sa atong last 2. Atong last 2 karon pwede ta mag last 2. Atong last 2 kay pwede ta mag 36. 36
Pwede po ta mag 04. 04. Okay. O 04. Sa pa ba? 19. Sada na mga lastuhan na. Okay. So, dinhi na lang ko kutob. Salamat kasi yung pagtanaw. Good luck sa atong tanan mga tol. Tawakuha na to insakto nga kombinasyon pang biko o pang suman.